Hello mga kapaglawon, kumusta mong tanan? So today is Sunday, walay trabaho, pero pagawas na ko sa balay na siya ko nga pwede naman din puno og gulay sa kuang palibot na ay ampalaya, ang pait sa ampalaya kasi ampalayain ka na ay kalabasa pero bisan ng sahon niya gaw na ni wa gid niya nakita akong halaga. Hoy, so kan nga time gilabay na ko ang mga basura and of course since ting ulan magud karon nga mga panahon diri sa Cebu mga kapaglaom, daghan na kay nanubo na ang mga gulay, ang even ang mga talong pwede nang daghan na og bunga. Pero basta adlaw mo nga Domingo, di jud ko usahay mo sayo og bangon or dili kay ko mulihok-lihok kay ting pahuway lagi. Pero kinahanglan man nato manglabaan og usahay mo demand man pud ni atong tiyan kay gigutom lagi. Mo ni ginaingon nga bisan pa man og way ka mo demanding gid siya. Unsa daw? So naka-decide ko nga magkuha na lang og kutsilyo and sudlanan para akuha na lang ning harbison ang talong then magluto ko. Since wala gid ko gastay og food diri sa ako ang balay mga kapaglaom kay sometimes raman ko magluto, sometimes ra pud ko kaon. And then thanks God kay naara po yung mga gulay sa ako ang palibot. And of course, mas nindot jud nga imong kaonon fresh no kanang walay mga medicine or medicine nga gipang spray. So kung nasanay ka sa probinsya pare sa mo makapaglaom kigikan magigug bukid, taga bukid mong ko pag maabot ka sa syudad, lisod ka ayo mangita og halos tanan mahal. Ako ra ang wagi mahal. Lisod kay mangita og mga kining gulay halos tanan imuhang gusto kaunon kinahanglan yun nimo paliton. But thank you kaayo sa tag-iya sa balay nga ako ang napuy-an narentahan kay naay mga gulay sa palibot pero sa panahon nga nagluto na ko makapaglaom na shock ko kay perte medeng hugawas ako ang kusina panahon gid sa ting limpyo kining adlaw nga Domingo no imbis ting pahuway unta kay tibok semana kag gikapoy og trabaho magsige na noon ka og panglimpyo pero ana gid ang realidad. Well, ang ani gid ang kinabuhi basta adulting char. So sa tanan nga mga nakahuman na dayon eskwela diri ano naka-graduate na actually wala gyud pressure ang kinabuhi dili gyud magdali-dali pero ang tinuod manggod nga kanang growth sa ato ang kinabuhi or sa ato ang life kana jung away na ta sa tong comfort zone. Matud pa gani if you stay in your comfort zone that's why you will fail. So paningkamot nga ang dili gyapon ka magstay or magpuyo ka uban imong pamilya kay kung na pa man gyud gyapon atong mama ug papa usay magsaligta nga nay magluto sa kusina usayan magsaligta nga nay mo palit og pagkaon pero kung ikaw na lang gud isa magpuyo kapag laom ikaw mo budget sa para sa sarili ikaw maningkamot mo trabaho nya ikaw mo gasto tanan ang budgeting ang planning pati pagluto ug dira jud ka mas ma-learn mas mo grow dira jud ka ma-realize nimo nga grabe no sa una no how come nga na-survive ni mama nga siya tanan mo plano sa balay, manglimpyo, atiman sa amua, muluto, buntag udto hapon. Pagkalisuda man dai siyang trabaho. And yeah, shout out sa kong mama nga gwapa, gimingan jud ko niya siya karon sa Sarangani province together with my family. And of course, na-decide na ko nga ang talong akong gikuha, ako na lang siyang itlog ako na lang siyang gituruta. Although di siya ko hilig mo kaon aning talong pero usahay mo gud pag wa na tay choice sa life, mo kaon na lang gyud ta. Pero di man good nga di ko hilig mo kaon. So ako siyang giturta mga kapaglaom. And yes, every weekend radyo ko kasagaran na panahon makaluto mga kapaglaom kay kada adlaw sa ting trabaho diretso naman og trabaho and then sometimes sama pod may free food dito sa office. Well, while cooking mga kapaglaom daghang ikog realization kanang feeling nga sa una nagpuyo mi sa bukid makaingon ko nga halos tanan nga pagkaon nga naa didto sa palibot free pero pag maabot ka sa syudad mahal gid kaayo mga kapaglaom mo nang dako kaayo siya og transition dako kayo changes sa imong kinabuhi kung asa ka nagpuyo. And then thankful ra kay feeling nimo pobre ka sa bukid pero wa nimo na realize nga dato na kay kadara na nimo ma-realize panahon nga naa ka sa syudad. So thankful ra pud ko kay sa akong palibot na ra pa yung mga kalamansi nga pwede ra pud makakuha mo na ginaingon nga bisan pa man og naka sa syudad dili siya babag nga kung unsa ang imong nasanayan pag naka sa probinsya dili nimo siya ipadayon. So kung kugihan lang gyud ka mananom may aanihin ka talaga. Mao na ginaingon makapaglaom samtang napayuta ang kalibutan di gyud ta magtinapulan mas nindot nga fresh ikaw mismo nagtanom og healthy ang imuhang ginakaon kay matud pag gani sa Ginoo lihok taw kay tabangan ko ikaw wa jud kay makaon kung magtinapulan ka. And yeah, ready na ang tanan makapaglaom sabay ko ninyo sa ato ang pagkaon then di gyud to kalimtan nga magpasalamat sa Ginoo magampo sa iyang blessings nga iyang gihatag. So while eating ang mga panahon makapaglaom
Dako kay kog realization sa kinabuhi. Bantog di ay sa una nga panahon, dili silang mamagusto nga di mi magsabay og kaon. Bantog rang gina tawag jud mi nila nga mosabay gyud mi kaon pamahaw paniudtog panihapon. Kay moabot gyud di ay ang time nga ikaw na lang gyud ay mag-inusara magkaon sa imong lamisa. Mo na nga samtang naa pa ka sa imong pamilya, samtang naa pa ka sa imong mga minahal sa kinabuhi, kumbaga take time or i-embrace na nga time or i-take advantage na nga time nga makauban nimo sila sa pagkaon. Kay maabot ang panahon mag-inusara na lang gid ka. See you soon sa ato ang another vlog mga kapaglaom. Thank you for watching.